Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takna sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo. Balitaryo. Ug karon ania si Balitaryo Raymond Acopiado. Mayong hapon sa Buanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapan ni usab kini inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado. Moban ka ninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapon na aron atong salusaluhan ang balitaryo. Mga balita ug komentaryo sa mga nagapanghitabo palibot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, labi na sa Dakbayan sa Dipolog o Dakbayan sa Dapitan. Daghantang mga hilisgutanan ron, naputay daghang mga taho gikan sa Dakbayan sa Dapitan, pinaagi sa mga report nga gihimo ni Mitzi Adriatico Dulawan. Nasa tay balita gikan sa lungsod sa Pulangco, pinaagi ni Ryan Uy, ug daghan pang mga hilisgutanan. Doon na sa tay hisgutan para sa lungsod sa Labason. But anyway, ato ning ihatod nga na kaninyo tanan mga kabibo, human lamang dining mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan, kung nangita ka og lamian ng mga pagkaon, adtua ang Playa Vida Restaurant. Naa kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot, ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 o pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit, lamian o bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na namahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adto alang og pagkikitae, sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na namahimutang sa National Highway, Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Spare parts o accessories sa motor ang inyong ipangita. Adto lang ang Zaras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido o gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pa gayon. Aduna sad sila on-call og standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zaras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og gidumala ni Sara Uy. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood sa gubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada og mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Tilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, ug pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta. Adto ta sa Chubi Chubi. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag niya na. Pinakauna nga litson sa National Highway, Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayaw kung ikaw gikan sa Dipolog, padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong in a box, litsong pabo. Muluto sa silang paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalon sa Cebu or Manila. Naasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sad sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo,
baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aquilar Lumacton o Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring lechon and eatery na mahimutang sa National Highway, Dr. Jose Rizal, Katipunan, ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo, kung gikan ka sa Dipolog, ug moadto ka og Katipunan. Balita, komentaryo. Balik ta mga kabibo, di ay sa di pa ta magsugod, happy birthday ngadto kang Madam Fatima Jane Barrera, ang asawa ni Abay Alex. Hinaut-unta nga daghanan pa mga katuigan ang imong pagasaulugon kining imong adlaw nga natawhan. Dayon sa atong mga taho nga gihimo ni Mitzi Adriatico Dulawan, gikatak nang ipahigayon ang payout ngadto sa 5,007 ka mga social pensioners sa tibok dakbayan sa Dapitan. Nasayran kini gikan kang Modesta Malayaw ang CSWDO sa mukabat sa 3,000 ka pesos ang madawat sa matag usa ka senior citizen pensioners kansang nagrepresentar sa unang semester sa Enero hangtod na sa Hunyo ning tuiga nga giila sa Department of Social Welfare and Development Office sa Region 9, Zamboanga Peninsula. Nagkanayon pa si Malayaw nga pagasugdan ugmang adlaw, adlawng Martes diin naka-schedule na ang mga barangay nga pagatagaan. Ang mga barangay nga paghahatagan ugmang adlaw mao ang Barangay Ilaya, Hilltop, Burgos, Uyan, Tamyon, Diwan, Maria Uray ug Sulangon. Samtang sa ikaduhang adlaw sa Hunyo 10 o Miyerkules, mao ang mga barangay sa Karang, Baylimango, Banbanan, Tagilon, Gimputlan, Tagulo, Canlocane, Santo Niño, Napo, Uro ug sa Barangay Talisay. Dayon pagka Hunyo 11 adlaw nga Huwebes, adto na usab sila sa Larayan, Uawon, Liyang, Antipolo, Sikaya, Bukana, Pulo, San Pedro ug San Vicente. Samtang pagka Hunyo 12, maong mga barangay nga pag-aadtuan o paghahatagan sa mga senior citizen, mao ang Daro, Sinunok, Putol, Bagting, Kawa-Kawa, Santa Cruz, Linabo, Dao, Maria Cristina, Banunong ug duha ka mga isla sa Aligway ug Silinog. Gipasabot usab ni CSWDO Malayaw nga ang naka-schedule anang karong adlaw, Hunyo 8, ipahigayon kini sa Hunyo 13 nga gilangkuban sa mga barangay San Francisco, Sigayan, Asiniero, Masidlakon, Upaw, Putungan, Dampalan, Baaw, San Nicolas ug Barcelona. Adunay mga dapit nga gipahimutang alang sa paghimuong payout sa mga cluster diin kini ang barangay Upaw, Ilaya, Bagting, Karang ug Tagilon. Atol sa mong pagbayad sa mga social pension, gipaniguro o giawhagan usab ang tanan nga mga mukubra sa pag-obserbar gayod sa social ug physical distancing, ingon man ang paggamit sa mga face mask aron malikayan simbako palayo ang COVID-19. Sa susamang bahing sa taho gihapon nga hinimo ni Mitzi Adriatico Dulawan sa City Information Division sa Dakbayan sa Dapitan, duha ka mga SAP beneficiary ug usa ka minor de edad ang nadakpan sa mga otoridad sa Dakbayan sa Dapitan atol sa operasyon nga gikasa batok sa illegal nga sugal karon bag-o pa lamang. Ang duha giila nga sila si Felipe Tiong Landau, 62 anyos ang panuigon Minyo, si Jelly Cumbrado Bulawen, 32 ang pangidaron Minyo, nga pulos mga benepisyaryo sa ZAP, ingon man ang usa ka minor de edad nga lalaki ug kini mga puro residente sa Barangay Sulangon, Pastilan. Ang tulo na aktuhan sa mga tinugyanan sa kapulisan sa Dapitan City Police Station nga nagdula og illegal nga sugal nga nailang tsikitsa diin nakuha gikan sa ilang posisyon maong usa ka set sa baraha ug mukabat sa 340 pesos nga gigamit sa pagtaya. Ang duruha ka mga
hamtong og pangidaron ang temporaryo karong gibalhog sa silda sa Kuerpos Kapulisan sa Dakbayan sa Dapitan, samtang ang minor de edad ang gi-turnover kang Iris Tercina, ang CICL in charge sa buhatan sa CSWDO. Sa pikas nga bahin, walay gitugot nga piyansa alang sa usa ka gipangitang lalaki tungod sa salaod nga pagpanglugos didto sa dinhigyapon sa Dakbayan sa Dapitan. Mag-uhay pa lamang usa ka Archie El Camil Aliman, 33 anyos ang panuigon, ulitaw ug mulupyo sa Purok Mulave, Barangay Sulangon, sakop sa Dakbayan sa Dapitan. Ang giaresto sa mga otoridad nga gilangkuban o giapilan sa warrant server o intel operative sa Dapitan City Police Station. Sadyang kining maong suspitsado ang nasigpatan sa Barangay Sulangon. Siya gidako pinasikan sa warrant of arrest nga giluwatan ni kanhi Presiding Judge Rogelio Lakihon, RTC 9 Judicial Region sa Dakbayan sa Dipolog sa krimen nga rape nga nakadugit sa CC number 15362 pinitsahan kaniadtong pang Abril 30, 2009. Dinwalay piyansang girekomendar alang sa iyang temporaryong kagawasan. Si Aliman ang nakakaroon sa kustodiya sa Kuerpos Kapulisan sa Dakbayan sa Dapitan, naghulat sa tukmang disposisyon. Sa pikas nga bahin, mga kabibo, gitapos sa lungsod sa Pulangko ang ilang gipahigayon nga COVID-19 education. Sa kinatibuk ang detalye, aniya ang report ni Ryan Uy. Isip paghatag ug pasidungog ug pag-ila sa tulog-adlang kampanya diyan sa pagpasabot ug pag-edukar sa magkatawang Pulangkonon nining makahadlok ug makamatay nga sakit nga COVID-19. Gipahigayon kaniadtong nakalabang Biyernes, Hunyo 5, 2020 ang COVID-19 Education Recognition Day dito sa Pulangco Municipal Gymnasium. Din gitambungan sa hugot na suporta sa mga kadagkuan sa Edyo Pulangco nga gipanguluhan ni Mayor Evan Hope Boyet Ulbis, Vice Mayor Alfredo Baidit, mga sangguniang bayan members sila si Konsehal Jennifer Rodrigo, Insa Chairman sa Committee on Health and Sanitation, Bimboy Insoy, Vinson Opulentissima o Consiso Reinsa Jr. Sa Rural Health Unit nga gipanguluhan usab ni Dr. Patricia Kima, Kuerpos Kapulisan pinagi ni Police Major Hatchel Bellido, sa Bureau of Fire pinagi usab ni Inspector Ray Gumandao, mga magtutudlo sa DepEd, sangguniang kabataan ug mga barangay health workers. Ang COVID-19 Education, usa ka programa nga inisyatibo pinaagi sa pagtinabangay sa LGU Pulangco o Rural Health Unit diana sa pagpasabot o pag-edukar sa tanang katawhang Pulangcono nining sakit nga nahimong pandemic nga COVID-19. Gisugdan ang mga programa diana sa pag-edukar sa mga volunteers nga mga magtutudlo sa guniang kabataan o mga barangay health workers kung unsa ang COVID-19 o unsa ang mga angay buhaton paglikay sa maong sakit. Ang maong programa natapos sa tulog-adlang house to house matag panimalay intero 30 ka barangay sa lungsod sa Pulangco. Kini pinagi sa mga pagpanudlo o pagpasabot sa mga volunteers kauban ang mga personahe sa Rural Health Unit. Kay baluan ang COVID-19 Education din sa Pulangco mao'y pinakauna ug bugtong programa nga napatuman intero probinsya. Busa mapasalamaton si Mayor Evan Hope Boyet Ulbis sa mga volunteers o sa Rural Health Unit. Pinagi na ni Dr. Patricia Kima sa ilang sakripisyo pagtinabangay nga ilang ipakita sulod sa tulog-adlang house to house intero 30 ka barangay dinhina sa lungsod sa Pulangco. Ani ang pamahayag ni Mayor Boyet Ulbis. First and foremost, I would like to express my grateful appreciation to our 200 volunteer teachers and to all our sangguniang kabataan from the 30 barangays of Pulangco who shared their time and efforts from the period of training up to the time that we conducted a house-to-house lectures in our municipality in line with the program of our program, the COVID or COVID-19 Education Campaign. Kining tanan dili mahimo nato namo sa IETF or sa LGU, sa RHU kung wala ang inyong tabang o suporta.
nga from the bottom of my heart, thank you so much sa suporta nga inyong gitapang dinhi sa ato ang local government unit in educating our people sa 30 ka barangay, no? Especially in the new normal situation of this pandemic time of COVID-19. Salamat kaayo ninyong tanan atong mga voluntaryo nga mga magtutudlo sa inyo ang panahon nga inyong gigugol o gihatag para maedukar ang atong mga katawhan. Also, thank you so much to all our SK chairman sa inyo ang panahon, sa inyo ang tabang, and especially for the financial support. Kaya diha man ato ihangyo ninyo nga musuporta ta out of your fund to the SK fund sa inyo ang barangay para ma-realize na to ang maong programa. And we are very proud to say, in the province of Zamboanga del Norte, kita lang ang naka-implement ni ining maong programa. So thank you so much ninyong tanan, especially to the initiative of our young Municipal Health Officer, Dr. Patricia Quema. So thank you. I hope nga ang tanang Pulanggohanon ready na nga mo face, mo atubang sa atuang sitwasyon karon sa new normal dinhi sa COVID sa Polanco. Such activity has a tremendous impact to the people of Polanco to attain the ultimate goal to contain COVID-19 in our respective community, and I would like to commend for your job well done. COVID-19 has left millions of Filipinos under a miserable life. Because of this pandemic, business and job opportunities of our brothers and sisters were seriously affected, having a tremendous impact of the economic condition of our country. The total annual national budget amounted to 4.76 trillion. We are still at the beginning of the third quarter of the year, yet almost one half of the total annual budget has been spent due to this COVID-19 alone. However, we are very much thankful to our Almighty God that Polanco, until now, remains a COVID-free municipality. And I would like to express my sincere thanks to all of you, Polancohanon, for the cooperation in preventing the spread of this deadly virus in our community. To all our health workers and frontliners, the PNP, the Bureau of Fire, disasters team, and to all who share your untiring efforts in this global war against COVID-19, we consider you as the living heroes who risk your lives so that others believe. Despite of this miserable situation, let us not lose our hopes. Please join me in my prayers that COVID-19 will come to an end at the soonest possible time, not only here in Polanco, in the Philippines, but in the entire world as well. Let us be united in fighting this global war to defeat COVID-19 pandemic and for the fast economic recovery. We live within the same atmosphere, the same ocean, the soil. We live in one nation and one God. And we will be healed as one. So padayon kita sa pagtinabangay, padayon kita sa pagpaningkamot nga malikay ang atong komunidad, ang atong mga katawhan, ang atong entero nga lungsod sa Polanco niining panahon sa pandemic. Sama sa atong slogan, ato ipakita ang atong pagmahal sa atong mga katawhan. Polanco, lungsod ko, pinanggaga.
Daghang salamat Ryan Uy sa laing bahin mapagarbuhon nga nagrepresentar sa lalawigan sa Zamboanga del Norte ang gikan sa una hangtod karon. Isip Undersecretary sa Department of National Defense mo ang igsuon ni kanhi Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Alexander Yano nga si retired Brigadier General Cesar Yano nga maoy Chief Implementer sa Returning Overseas Filipinos. Diyan sa airport, andyan din yung ating task group. One-stop shop sa airport under Secretary Yano. Mahigpit po ito, Mr. President. Magaling itong si Yusek Yano. Ka-appoint lang namin ito nakarang araw at salagang hindi niya tinutulogan nandun sa palagi. So, okay na. Si Yusek Yano ikatulong nga manghod ni General Alex Yano usa ka lumad nga sindanganon, miyembro sa PMA Class 1980. Nahimong Brigade Commander sa lalawigan sa Negros o dito sa Negros, nahimong Executive Director sa Task Force Bangon Marawi o nahimong Defense Attaché sa Amerika dito sa Washington DC sa wala pa kini mo retiro. Sa pagretiro nini natudlo usab kini karong bag-o nga Undersecretary sa Department of National Defense. Mga kabibo, kung general ang panagahisgutan, daghan kitang nahimong general sa lalawigan. Gawa sa mga managsuong Yano, doon na kita'y General Otso Torena, General Adriatico, doon ay mga general gikan sa Labasod og Sibuko ug sa among lantaw o lantaw sa pipila ka mga anaan nagtrabaho sa kapulisan og sa kasundaluhan. Doon na sa ilaing umalabot nga general ang dakbayan sa Dipolog og kung mahinayon kini dako na sad kining garbo sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Dayon ang balitaryo hatod usab kaninyo pinaagi sa maayong kabubuton nila ni Mayor Rosalina Nene Halusos, ni City Administrator Wilbert Magallanes, ni Vice Mayor Jimboy Chan, ni City Tourism Officer Apple Marie Agulong, ni Dapitan City Councilor Gabriel Cad, Dapitan City Councilor Ronnie Hope Harapan, ni 2nd District Board Member Julius Napigkit, Polanco Mayor Ivan Hope Boyet Olvis o Polanco Vice Mayor Alfredo Baitit. Balik ta mga kabibo, human lamang nining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Naasad sila mga pasta nagkalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe, siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang gidakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas sa hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biyasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe. White sand, malinawon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na. Na kini mahimutang sa Barangay Canlocane, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Doon na sad sila mga lamisa nga paabangan. Doon na sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Doon ay karaoke machine, doon na sila tent pang overnight, good for 4 persons. Doon ay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, doon ay mga life jackets, doon na sad sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito doon ay cellphone signal, doon ay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imong gihulat? Adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Canlocane sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og ipinag-iyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila mabisitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef, diin nagahanyag ug nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo, dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa Your Flavors,
Pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors! Kung nangita ka og presko nga karne sa manok, baboy, baka o kabaw, adto alang ang Katayas Meat Shop nga na mahimutang sa Tabuk Tulay, Minaog, Dakbayan sa Dipolog. Ang Katayas Meat Shop na maligya usab sa mga processed foods sama sa tosino, longganisa ug chorizo nga perting lamia kayo. Naasad sila'y pwesto sa merkado publiko sa Dakbayan sa Dipolog, ang stall number 30 sa meat section. So unsa pa may inyong gihulat, adto na ta sa Katayas Meat Shop nga na mahimutang sa Tabuk Tulay, Minaog sa Dakbayan sa Dipolog. Pwede sad silang makontak sa cellphone numbers 0946-167-5342 o 0905-314-8528. Katayas Meat Shop. Balita Komentaryo. Daghang salamat sa atong mga sponsors dayon kato nangita og preskong karne sa manok, baboy, baka ug kabaw adto lang ang Katayas Meat Shop. Sigurado gyud ang ila ang mga baligya nga tosino, longganisa ug chorizo, lami gyud kayo mga kabibo. So ayaw kalimot, Katayas Meat Shop ana sa Tabuk Tulay sa Barangay Minaog ning Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone number 0946-167-5342 105-314-8528. Duha ka to ka mga cellphone number mga kabibo. Dayon arita dinhi sa atong hilisgutanan kani atong Hunyo 1 mga kabibo. Hunyo 1 ang sila si Mr. Ramil Sumangil o Mr. Florentino Lim sa lungsod sa Labason ang wing pasaka o writ of amparo. Bato kanila ni Mayor Edie Kimbo ang mayor sa lungsod sa Labason, ni MLGOO Jonas Bernardo Cabral ang sa DILG sa Labason, si Police Major Kisna Asaali ug iyang mga ginsakpan sa Labason Municipal Police Station. Dayon ngadto kang ngadto sa mga membro sa Regional Drug Enforcement Unit Region 9 sa Philippine National Police sa Dakbayan sa Zamboanga, pinanguluhan ni Police Captain Zyron P. Carunan. Dayon kinsa pa, dayon ngadto kang ngadto sa Provincial Director ug tanang mga miyembro sa Zamboanga del Norte Provincial Police Office sa Philippine National Police diri kuan Barangay Sikayab sa Dakbayan sa Dapitan sa Dipolog. Kini nagsumikat gumikan kay baguhay pa lamang kadto atong nabalita sa nakalabayng semana nga matud pa gituhuan nga giplantingan kadto si ilang kauban nga nagpasaka og ilang kauban nga nagpasaka og kaso ilang kauban nga nagpasaka og kaso kay kini sila gud si Sumangil, si Lim, dayon kisa pa tong usa kadtong katong baguhay pa lamang nga nadakpan, baguhay pa lamang nga nadakpan nga matod pa giplantingan og droga. Amot ka kung sa katinuod si Mr. Glenn Sanchez ang nabalaka sila, si Sumangil og si Lim nabalaka nga ang nahitabo ni Sanchez mahitabo usab kanila gumikan kay nagpasaka sila og kaso batok sa mayor sa lungsod sa Labason dito sa ombudsman. Nagsumikad atong balikan, nagsugod kini gumikan ngadtong primero mga semana sa pag tumawag dining community quarantine dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte gumikan sa COVID-19 kay lagi gipa-withdraw
gipa-withdraw o gipas cash advance ang tanang mga kabarangayan sa lungsod sa Pulangco sa ilang calamity fund aron lagi iandam nga gamiton tabang o gastoon nining kalamidad karon nga krisis karon nga atong giatubang. Aban sa kakurat sa mga barangay opisyales sa lungsod sa Labason, human nilang kuha sa nasangpit ng kwarta, giordiran man sila matud pa nga i-deposito o i-turnover ang nasangpit ng kwarta kay ang buhatan sa mayor o ang mayor mismo sa lungsod sa Labason maoy mohipos nini gali sa moong meeting dito usab ang DILG officer sa lungsod sa Labason. Mao kana mga kabibo nga kining niya ang maong kasuha kuan maguni siya kanang yung pala bugat labi na ikaw usa ka mayor, labi na ikaw DILG officer o uban pang mga involved sa nasangpit nga kaso, bugat kini og gidudahan sa mga nagpasaka sa grupo nila ni Sumangil og Nilim nga lagi gumikan sa gibugaton sa nasangpit nga kaso, gusto nga muhimo og daotan sad nga balos ang ilaang mayor. Mao nga ilang gituhuan nga kadtong pagkadakop kang Mr. Sanchez sa druga, matud pa nila giplantingan kay wala man kuno madungog katong ilang kauban nga gumagamit sa druga, nga dunay koneksyon sa illegal nga druga. Gani ang balay kuno niadto naara sa duol kuno sa police station sa lungsod sa Labason. So nganong dili man maka hibaw diretso ang mga pulis sa Labason kung pananglitan dunay mga illegal nga binuhatan ang nasangpit nga tao. Noon ug imong lantahon pud nato mga kabibo, doon na po'y gibugaton kining pagduda. Kining pagduda karon sa grupo ni Mr. Florentino Lim o Ramil Sumangil. Kay lagi di magod bag-o pa man, di pa man gid ingon nga nalimtan na. Labas pas panumduman sa atong mga kaigsuunan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte kung giunsa paggamit agsa diha kining ni ang kwerpos kapulisan aron hulgaon, aron hadlokon gani sa testimonya sa niadtong Daligdig Brothers. Apil pa ang pagpatay, dayon apil pa ang pagbutang-butang o pagplanting og mga droga, di ba? So di na ito mabasol og pananglitan po tinuod kining niya ang gi-claim karon nila ni Mr. Lim og ni Mr. Sumangil sa lungsod sa Labason nga limpyo og limpyo kining ini ang ilang kauban nga si Mr. Sanchez din subo palandungon nga hangtod ay karon magamit paghihapon ng atong mga kapulisan. Hinuon manikamot punta kay giapil man day sa nasangpit nga writ o pamparo ang provincial command sa kapulisan atong parikamutan ugma mga kabibo nga ato nga mahinabi kining ang provincial director sa PNP aron makuhaan pud siya sa iya nga site kay mura man pud duol diri sa Dipologod. Anyway, sa side po nila ni Mr. Asaali kang Mayor Kuan kang Mayor Idikimbo ug kato sa ilang DILG officer si Cabral kato sa kang Asaali. Bukas ang balitaryo kung gusto mong mapadangat sa inyo ang tubag kabahin nining maong balita nga atong gipadangat o mapagawas mo sa inyong side ba anang niya atong wala makasabot unsa kanang writ of amparo
ang meaning sa writ of amparo mo kini nga petition, the petition for a writ of amparo, usa kini siya ka remedyo nga available sa mga tao whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. Kanang aron sila makualan ba manduan sa korte nga dili mohimo og dili mo kuan, dili mo paduol, dili mo ngana daghan nga mga ginadili na dayon kon i-grant kini sa korte. Kini nga ang maong petition for a writ of amparo ang ilang gipasakan ni Mr. Sumangil og Mr. Lim dito sa Korte sa Liloy kaniadtong Hunyo 1 nakalabay ng simana, Lunes kini na receive. So atong hulaton tugon sa resulta og makitaan ba sa korte, hinaot kita, manghinaot lang ta mga kabibo nga unta dili tinuod dili tinuod kining ni ang kahadlo karon ni Mr. Lim og Mr. Sumangil. Dayon dili pad manghinaot ta nga dili tinuod nga giplantingan kadto si Mr. Sanchez. Gumikan kay mura man gud dayon og makawala sa pagsalig natong mga katawhan kung pananglitan kining atong mga miyembro sa kapulisan, kining atong mga tinugyanan sa balaod ang magamit gihapon sa atong mga politiko. Di ba? Una nga nalipay ta nga bag-o ng administrasyon, dayon matod pa pulihan na kay agsa diha panahon ni Pinoy. Ni Maruhas. Perti magyong gamita sa karuman, plastarman. Gani, mga membros kapulisan, mo may magbantay sa ilang butbaying. Ako saksi niya na kay diri si Kayab. Diri sa mga si Kayab, di anak gabutbaying atong panahon na sa kuan, unahan diri sa mga usa ka establishmento. Sa gawas, pulis may gabantay. Akong amigo ng mga pulis. Akong amigo tong usa ka pulis. Katong usa ka pulis pod amigo pero di kay suod. Murag ni retire na gali ang usa karon. Taga si Kayab puro ang usa nga pulis wa pa mo retire taga Larayan. Larayan na nahisakop nga ilang balay. Ug di maka-appear si Kayab. Ingon na. Gari naahantod karon na amo koy picture yan to nila pero lagi ako nagipasagdan kay kanigod usahay nga eleksyon para nako apil naman ko nang ng limbo pero kuan ba kanang ingon pa nila kung imong naog ayo dili gid unta angayan nga magpagamit kining atong mga otoridad kining atong mga pulis. Musa kita nang hinaot nga dili tinuod nga giplantingan kato si Mr. Sanchez, then nang hinaot po ta nga dili tinuod kining kahadlo karon nga gibati ni Mr. Lim ug Mr. Sumangil. Kay kung panalitan tinuod ni pagkaluoy murag ni balik na pod naginahinay nagbalik. Naginahinay nagbalik kining yang nagapaghitabo sa una dinis tong lalawigan. Kahadlok ba pod? Nga mahitabo kini. Gumikan kay sayod na magunta ug unsay nahitabo sa una muna nga kita manghinaot nga unta di ni tinuod kay purbida magsige tag hisgot nga kalinaw magsige tag hisgot og kanang mga mayong mihura sa ato ang nasudnong kagamhanan magsige tag dapit sa ato mga kaigsuonan nga mobalik sa sabakan sa balaod dayon tua doon na tayo gipanghimo po nga mga violation sa tawhanong katungod sa itong mga kaigsuunan na unsaon man nato na dayon di raba ikalimod nga naglisod ang atong mga kaigsuunan karon muna nga
Dili na tumalikayan nga mahadlok ta nga doon na tayo mga kaigsunon unya nga muapil na niya ng pakigbisog sa 8 grupo gumikan kay ilang nakita nga kining mga taga-gobyerno ang nagpagamit gihapon sa mga politikong wala ang ginahuna kundi ang ilang personal nga mga interes. Diba? Usama na sa mga rason. So nang hinaot ta nga dili gid tinuod. Maningkamot ta ugma nga atong mahinabi mga kabibo, mahinabi nato kining ang atong provincial director sa PNP aron ato pud siyang mapangutana makuhaan nato siya sa iya nga side. Di ba? Mo man na insakto. So yung nani na lang ugma atong hisgutan igbalik karang naa nga kining kaso karon nga gipasaka o kining nagapanghitabo karon sa lungsod sa Labason. Sa gihapon bukas ang balitaryo kung gusto mo padangat sa ilang tubag ang atong mayor sa Labason, ang atong DILG officer sa Labason o ang atong hipis kapulisan sa lungsod sa Labason. Apiki naman tag-oras sa ngalan na lamang nila ni Michi Adriatico Dulawan, Ryan Uy, ni Vinice, ug ni Kyle. Kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado Maingon. Daghang salamat mga kabibo hangtod ugma. Maayong hapon kanatong tanan. Balitaryo, balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo, tulumanon sa katauhan. Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo, sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.